5 लाख रां मरकनि केफेक माने याबा टेब्लेट खोबै याक तुन खाइनाय सला खरकतामनो रोमखा पुलिस पातिमुं द्रमनकर आमसायो यासा फासिं केफेक मानैनो कासनानि बागै पुलिस क्राक याप्रि सेजा चयावनो केफेक मानै रोमै तंगो पुलिस तै केफेक मानै याक तुन खाइनाय रनो बाहायनो रोमै तंगो पुलिस नि क्राक याप्रि सेमनि याक लोबो मानजा गइबो किलिया पुलिसनो माजरा मानाबो किलिया केफेक मानै बानिया खाइनो हुजे कक्तमाने बिसिंति हायनो हाय बागबासा थाना पुलिस गाहाम ओंखारि मानजावखा पातिमुंगो साविमानका कक्ति सालो बागबासा थाना पुलिस नि थानिबो हुजा कक्तमा फाइक्या आसाम बखांनि मालखुं खुंसा नाम्बार करै बुलेरु फाइ तंखा आ हुजे कक्तमानो रक्षावनो बागबासा थानानि उसी मालखुंनो कासुवै नारखा मालखुं बिसिंगो खरकतानो रमि मानखा ओ माजनाय ओंखा आब्दुल मोटा नक आसामनि करीमगंज हांकर रानी ग्रामो बुरहान उद्दीन नक आसामनि करीमगंज हांकर ताराबारिवो ते खरकसा ओंखा जनाब आली नक आसाम करीमगंजनि हांकर रानी ग्रामो पुलिस बरफ न कक शिबनि काहांका के बरफ केफेक मानै याक्तुन खालामनि कक गसिवरिखा बरनै थानिबो 55,000 याबा टेब्लेट मानका पुलिस आ याबा टेब्लेट रक वासा चाखांके सालथामरुगै केफेक ओंगै तंगो हनै साका उत्तर हांकर पुलिस सुपार बानपत चक्रवर्ती आसक सिमिया आ टेब्लेट रक हदावा सिथारनाय सामुंगो बाहायनो सामुंगो फोनांजागो हनै साका आबरक हायनो हातिवो मानथागिया म्यानमारनि आ टेब्लेट दंनो तुबजागो हनैबो साविमानखा आबरक कालो बाजार रां मरक कानाय 5 करोड़ हनै साका पुलिस सुपार मानज्राय रंनो बागबासा थाना पुलिस रमैतनो जाखा तै बरनै साकावो मामला फिनै क्राक चेने मुंगो চেঙ্গি রেখা হানি সাকা পুলিশ আজকে ওসি বাগবাসার কাছে গোপন সূত্র খবর এসেছিল যে একটা নতুন বোলেরো গাড়ি যেটার মধ্যে এখনো নাম্বার পড়েনি সেই গাড়িতে করে আসামের দিকের থেকে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য আসছে এই খবর উপর ভিত্তি করে ওসি বাগবাসা আউটপোস্ট গাড়িটাকে ডিটেইন করেছে গাড়ির মধ্যে 3 জন প্যাসেঞ্জার ছিলেন ড্রাইভার সহকারে তারা স্বীকার করেছে গাড়ির মধ্যে নিষিদ্ধ মাদক আছে অ্যাকর্ডিংলি এখানে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং এলাকার বিশিষ্ট 2 জন শিক্ষকের সামনে মালগুলিকে এখানে সিজ করা হয়েছে যে মালগুলি পাওয়া গেছে এগুলিকে আমরা বলি ইয়াবা ট্যাবলেট এই ইয়াবা ট্যাবলেট নিষিদ্ধ মাদক ভীষণ মানে মারাত্মক মাদক দ্রব্য একটা ট্যাবলেট খেলে 3 দিন পর্যন্ত এটা নেশা থাকে এবং অপরাধ করতে এই মাদকটা খুব বেশি পরিমাণে ইউজ হয় টোটাল মাল পাওয়া গেছে 55,000 ওপেন মার্কেটে এই মালগুলি বিক্রি হয় না এই মালগুলি মায়ানমারে তৈরি হয় দাম হবে প্রায় 5 কোটি টাকার মতো বাগবাসাতে একটা কেস হয়েছে এরা 3 জন অ্যারেস্ট হয়েছে গাড়িটাকে সিজ করা হয়েছে ইনভেস্টিগেশন চলছে স্যার যাদেরকে আটক করা হয়েছে তাদের নাম আব্দুল লতা তার বাড়ি রানীগ্রাম করিমগঞ্জ বুরহান উদ্দিন তার বাড়ি রাতাবাড়ি করিমগঞ্জ জুনাব আলী রানীগ্রাম করিমগঞ্জ 3 জনের বাড়ি আসাম আর গাড়িটা হলো বুরহান উদ্দিনের গাড়িটা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল স্যার এটা আসামের দিকে আসছিল আগরতলার দিকে যাচ্ছিল